हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे मो भी भलरे अछि। तो पिला माने आज आमे ओडिया रो यूनिट 3 जो पीजी रो यूनिट 3 आज आमे पढ़िबा। यूनिट 3 रे कोन अछि पिला माने अभिलेख अध्ययन कुंज बिहारी त्रिपाठी को ओडिया भाषा और लिपिर विवर्तन अछि। तो आमे आज पृष्ठा 1 2 3 आज आमे यूनिट 3 पढ़िबा। तो पिला माने मो तुमको यह पूर्वर कहीदेवाक जाऊँगी जे मु एते कष्ट करी एटा मध्य पिला माने मो संग्रह करी आणुची हाथ लेखा नोट पिला माने। तो पिला माने मो एते कष्ट करी आणुची तुम माने किछि करनी पिला माने खाली पढ़ एवं मो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब निहाती कर पिला माने। मो एते कष्ट रे नै कि आसुची पिला माने तुमको चिंता करनी पिला माने तुमको सियोर सफलता मिलिबो पिला माने तुम्हें खाली धैर्य धर पिला माने ओके। तो एटा आंदोलन साहुर पिला माने एटा आंदोलन साहू मो सांगर हाथ लेखा नोट मो संग्रह करके आनीची। तो ठीक अच्छे पिला माने चलो क्लास स्टार्ट करिबा। यूनिट 3 अभिलेख अध्ययन कुंज बिहारी त्रिपाठी को ओडिया भाषा और लिखित विवर्तन पृष्ठा 1 2 3। तो प्रथम रे पिला माने आमे कोन देबा उपक्रम मा जहाँ जानिचे आमे आम लिपि विषय रे अभिलेख विषय रे आम ओडिया सार सेटा जानिमा। तो स्टार्ट करिबा पॉइंट दिया है पिला माने 1 नंबर। तो भारतीय उत्कीर्ण लिपि शिक्षा पई ओडिशा प्राकृतिक नस्तरे अपेक्षाकृत विभवशाली अटे। यार पंचुरिया पहाड़ विख्यात गुंफा कठिन पथर निर्मित मंदिर मानकरे अति पुराना तथा 300 ख्रीष्टपूर्व ठारू आधुनिक जुगर शिलालेख मान देखा मिले। बुझीपार कि पिला माने देख बुझे दूची जे भारतीय लिपि ओके भारतीय लिपि शिक्षा पई ओडिशा प्राकृतिक नस्तरे अपेक्षाकृत विभवशाली अटे बा समस्त भिन्न अटे यही ओडिशा। यार पंचुरिया पहाड़ तार अर्थ कौन यार पहाड़ विख्यात गुंफा कठिन पथरे निर्मित मंदिर मानकरे अति पुराना जो लिपि अच्छी पिला माने से कथा कह जाउची आउ मध्य कथा कहूँ जे 300 ख्रीष्टपूर्व ठारू आधुनिक जुगर शिलालेख मान देखा मिले। क्यों राज्य रे देखा मिले ना पिला माने आम ओडिशा रे देखा मिले। बुझीपार ना नाई पिला माने ठीक अच्छी। सम्राट अशोकंकर चतुर्दश प्रस्तर अनुशासन एकादश एवं तांकर स्वतंत्र कलिंग अनुशासन जो सब गुड़िक सबू 300 ख्रीष्टपूर्वर पुरी जिलार भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ एवं गंजाम जिलार जौगढ़ पहाड़ रे खोदित होइछि। मध्ययुगीय आर्य भाषार आरंभकालीन आकृति रे ब्राह्मी लिपि रे लिखित होइछि। जौगढ़ एवं पुरी जिलार भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ रे एटा कौन क्यों लिपि लिखित होइछि पिला माने ब्राह्मी लिपि लिखित होइछि पिला माने बुझी परुछ ना। यह व्यतीत राजा खारवेलंक श्रेष्ठ विख्यात हाथीगुंफा शिलालेख एवं भुवनेश्वर जाँला पहाड़ खंडगिरी और उदयगिरी अन्यान्य श्रेणी शिलालेख लिपिबद्ध हेबार आमे देखा पाऊछु ना। सेकेंड जीवा हाथीगुंफा शिलालेख 100 ख्रीष्टाब्द श्रेणी अटे। यह मध्य ब्राह्मी लिपि रे लेखा होइछि एवं अशोकंक शिलालेख टिके पिला माने अशोकंक शिलालेख जो भाषा रे लिखित यह मध्य सही भाषा रे लिखित जदिओ शैली रे पार्थक्य रही अछि। यार भाषा अनेक थर रे एटा कोन रे पिला माने पाली भाषा बरी एवं यह तार संक्षिप्त और लौकिक जोग प्रसिद्धि अटे। यह व्यतीत ब्राह्मी रे लेखा होइथिबा खंडगिरी और उदयगिरी क्षुद्रतर शिलालेख गुड़िकरे मध्य देवनागरी लिपि
ପରି ଲିପିରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ଶିଳାଲେଖ ରହିଅଛି। ମନେହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ 800 ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଦିତ। ଏଟା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଟା ମାର୍କସ୍, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନିହାତି ପକାଇବା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 2 ଦିଆହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ମେହନତ କର, ସଫଳତା ସବୁ ଅଛି। ତ 2 ନମ୍ବର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା। ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶିଳାଲିପି ଖୋଦିତ ହେବା ସମୟରୁ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଧାରଣତଃ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତିମିରାହୃତ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 100ରୁ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପଥର ଓ ତମ୍ବା ପର୍କେ ମଧ୍ୟ ଲିପି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା 610ରୁ 620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମହାରାଜା ମହାସାମନ୍ତ ମାଧବରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ତମ୍ବାଲେଖ ଅଭିଲେଖ ରହିଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶିଳାଲିପି ଖୋଦିତ ହେବା ସମୟରୁ ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଧାରଣତଃ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଆମେ ପ୍ରାକୃତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 100ରୁ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପଥର ଓ ତମ୍ବା ଫର୍କେ, ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବାନି, ମଧ୍ୟ ଲିପି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜାମର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା 610ରୁ 620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମହାରାଜ ମହାସାମନ୍ତ ମାଧବରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ତମ୍ବାଫଲକ ଅଭିଲେଖ ରହିଅଛି। ଅଭିଲେଖର ଭାନା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଲିପି ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣି ଲିପିଦ୍ୱୟର ମଝି ଲିପିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ଲିପି। ସେହିପରି ଅଭିଲେଖର ଭାଷା ହେଲା ସଂସ୍କ ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ମୁଦ୍ର ସମୟଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣି ବର୍ଣ୍ଣମାଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସମୟର ଅଛି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ ବ ପାଇଁ ବ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବ ପାଇଁ ବ ହେସି। ଓକେ, ଏହି ସମୟଠାରୁ 1578 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତା ଲାଭ କଲା। ଆମ୍ଭେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚୁର ସଂସ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ତମ୍ବାପଟା କିମ୍ବା ଆୟତ୍ତକାର ପଥର ଖଣ୍ଡି ଏବଂ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପଥର ପାଚେରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର କେମିତି ଖୋଦିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଆମେ ସେହି ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନାମ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମାଧବଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ରଲିପିରେ ଏଟା କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଟା ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆମେ କେତେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିଲା। ପିଲାମାନେ 3 ଅଛି, 4 ଅଛି, 5 ଅଛି। 5ଟି ଯଦି ସରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି
जो आम शिलालिपि अच्छी ताने तो आम 2 नंबर कौन देखला मैंने ब्राह्मी शिलालेख अरे आम लिपि एटा मैंने सबू पढ़ीचे पिला माने ओके आम देखिले अभिलेख अध्ययन ओडिशा रे खाली आम कुंज बिहारी त्रिपाठी ओडिया भाषा और लिपिर विवर्तन केमिति होईची ताहा आम जानिबा तो पिला माने उपक्रम आम जानी आसीचे जे आम काहाठारू सम्राट अशोक ठारू चतुर्दश प्रस्तर आमर खारबेल पर्यंत जो मैंने शिलालिपि आम मुद्रण यंत्र सब थिला आम ताहा एबे पढ़िबा तो पिला माने वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर निहाती करेंगे पिला माने रहूची धन्यवाद जय जगन्नाथ।